there will be increasing opposition to these policies. We've already seen lots of opposition to the immigration policies so far, and I think those are the only ones where there is a concrete proposal. So we are going to see much more objection and complaints about the trade policies once the president tries to implement these. In particular, a lot of the stuff will have to be passed by the Congress. Now, the Republicans are in charge of both the House and the Senate, and so it would typically be easy for a president to get his party to pass these laws, but some of these laws are very anti to what the Republican Party has been doing for decades. The Republican Party is traditionally the party of business and the party of free trade. So the idea of putting on tariffs and reducing trade is going to be a little more difficult to sell to the Congress than you might expect. I think that China is moving rapidly to take the lead in promoting globalization, and at least verbally, and is hoping to be a counterweight to the Donald Trump administration, and to benefit from trade with many countries, including certainly Indonesia. And I don't know exactly what the politics here are relative to China, but I know a lot of the ASEAN countries are very nervous about having too close relationships with China. And I think a lot of the world is not sure that China exactly is going to play by the rules. But this, I think, is something that will be on the agenda here and in many places around the world, and probably will actually pick up some of the slack if the U.S. stops trading as much. I think actually the enforcement of anti-competitive behavior will become more difficult since the WTO is likely to be less important after if the U.S. really backs out of this. So the U.S. stock market hit another all-time high yesterday. What is it doing? It's a question we all would like to know, and I think the best way to understand it is that there are two policies that Trump has proposed that business loves. Thank you. He has proposed to reduce regulation on the banks, and he's proposed to reduce taxes on corporations. However, at the same time he's reducing taxes on corporations, he's planning on trying to force them to repatriate their profits and keep their headquarters and manufacturing plants in the U.S. And he's doing that with some combination of carrot and stick. So I think the stock market has gone up because they love the idea of lower taxes for corporations. The banks love lower regulation. But of course, we are somewhat nervous about that because we think that regulation actually has reduced the risk for us, whereas if we reduce the regulation, there will be no incentive for the banks not to increase their risk-taking to dangerous levels in the future. We've had such a good success in reducing this risk that we really want to let it grow again. So I think the point is that in the short run, the banks have already improved their balance sheet, and there won't be a risk of a financial crisis in the near future, but
In the distant future, it's much more likely without good regulation. So we're talking about short run versus long run here. Next slide. So what do we think is going to happen? I really don't think the stock market's going to stay as high as it is, but I could be wrong. It might just keep roaring ahead. Next slide. So the global economy has not grown as fast as most people expected. In fact, recently it's slowed down. And the questions of why it slowed down are really important, because one of the ways banks can improve their balance sheet is by growing. And one way economies can improve their income distribution and economic outcomes is by growing. So growth is everybody's favorite solution to most economic problems. So why don't we have growth? Next slide. Well, in my opinion, monetary policy has been the chief attack on low growth, which means we've lowered interest rates to close to 0% in most developed countries. And still, businesses don't want to borrow. They don't borrow because the future doesn't look prosperous enough to make it worth borrowing. Governments don't borrow, and that's because they don't want to get in debt, even though the rate is very low, and they could use this money to invest in growth-enhancing projects. So my feeling is that monetary policy is not going to do the job. We need responsible fiscal policy, and this is actually what your governor was talking about this morning. Basically, spending that increases growth can actually lower the deficit. Spending that increases the marginal product of capital can generate private investment and lower the deficit. What can do this? Infrastructure investment, education, and structural reforms can do this. Trade restrictions cannot do this. China has followed this policy pretty effectively, but this is actually why we have the debt problem in China. Next. So I think it's helpful for us to remember Keynes. You know, John Maynard Keynes was the famous economist during the 30s who said that when interest rates are close to zero, that you're in a liquidity trap, that you can't force people to borrow. You can pull on a string, but you can't push on the string. And so he coined this expression, liquidity trap, which is, I think, where the world economy has been for several years. What we did in the 30s then, instead, was projects like the work WPA and CCC and other Depression-era stimulation programs. This was fiscal policy. But what you might not remember is that we stopped it in 1936 or 1937 because it seemed like the deficit was getting too high, and so instead we raised taxes. The U.S. immediately fell back into recession. And the only thing that got the U.S. out of the Great Depression was World War II. So I worry that we are in a similar situation today. We have low interest rates, we have stagnant economy. What is the solution? Is war the solution? I worry that there are too many politicians and too many pressures that might push us into war. And I think it's partly my agenda, but partly all our agenda is that we should think constructively and carefully, what is a better way?
What's a better way to stimulate the global economy rather than have a war? We all see signs of militarism around us, and that is enough to scare us. We need to make sure that we can keep our economies healthy without needing a war. What will do that? I think education and investment in infrastructure are two things to think about. Education teaches you how to understand economics. It makes workers more productive so that the jobs will come to you. And infrastructure also will improve the lives of citizens and make foreign and domestic investors see better opportunities for the future. So when I look into the future of this lake, these are two of my grandsons looking out there wondering what is in their future. What does it look like? Are they going to have a war in their future? Or are we going to solve these economic problems and work together for a lasting peace and a better world for all of us? I hope that's what we do. Thank you. Untuk selanjutnya adalah wow, that was very substantial, but sekali lagi para hadirin yang sekalian, thank you very much, Professor Engel, for your public lecture. Cukup berat ya, ini kira-kira kalau mungkin satu semester sendiri ini untuk betul-betul bisa mencerna ya isi dan substansi dari pidato Profesor Engel. But first of all, Professor, congratulations for getting your honorary doctorate. I know this is not part of your dreams, but again, this is another star, another one of your achievements and your amazing contribution to the public. And I have been asked by the organizer to do some sort of a recap of the content of your presentation, so it doesn't get lost in translation. So allow me a few minutes to try and make sense of the incredibly full, substantial lecture that you've just given us. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam seksi tanya jawab, saya akan memberikan sedikit, mungkin bukan sedikit ya, dalam bahasa Indonesia, kira-kira poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Profesor Engel dalam pidatonya yang berjudul The Prospects for Global Financial Stability. Nah, kalau kita lihat pada saat ini itu ternyata yang namanya volatilitas itu tidak terlalu ada. Ya, dunia itu pada saat ini, khususnya pada hari ini, beberapa hari lalu, adem ayem saja. Tapi bagaimana di masa depan? Nah, ini yang sulit untuk diprediksi. Oleh sebab itu penting untuk melihat tanda-tanda atau peringatan ke depan yang disebut sebagai warning signs. Dan resiko kira-kira apa saja yang harus dihadapi. Nah, resiko ini selalu penting ya untuk kita miliki. Orang tidak boleh takut resiko, karena resiko itulah yang menggerakkan pasar keuangan khususnya. Kalau tidak ada resiko, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Jadi itu yang harus dilihat. Tidak boleh alergi terhadap resiko. Tapi pertanyaan itu seberapa besar resiko yang perlu kita ambil, yang perlu atau bisa diambil oleh sebuah institusi keuangan tanpa memiliki dampak yang buruk ya, atau tanpa mengganggu keberlangsungan usaha mereka itu sendiri. Di sini Profesor Engel memberikan contoh antara yang disebut systemic risk ya, resiko sistemik versus resiko biasa. Nah, resiko sistemik ini kalau institusi misalnya gagal, ternyata membuat sistem perekonomian secara keseluruhan itu gagal. Kita lihat pada tahun 2008 di mana kegagalan di Wall Street itu menular menjadi kegagalan di Main Street karena ada systemic collapse yang terjadi.
terjadi. Dan ini merupakan bila satu institusi keuangan itu ternyata tidak bisa membayar hutangnya, dan karena sistem perekonomiannya lemah, ternyata dampaknya itu buruk dan kemana-mana. Nah, tentu saja tantangan ke depan ya bagi para pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, ini harus memastikan bahwa institusi keuangan itu memiliki capital, memiliki modal yang cukup untuk menanggulangi krisis. Nah, menurut Profesor Engel, ini sangat menarik kalau kita ingat tahun 98 dan juga 2008, sebenarnya bukan yang diperlukan adalah pencegahan, bukan bantuan atau bail-out. Nah, oleh sebab itu yang penting adalah bagaimana manusia, institusi, negara memastikan kita memiliki cushion ya, dalam capital itu yang bisa menyelamatkan kita kalau misalnya krisis itu terjadi. Di sini tadi Profesor Engel, you made a model, what you call the S-risk model. Apa yang kita perlukan untuk menghadapi krisis. Nah, yang disebut S-risk ya, systemic risk, itu mengkalkulasi resiko seberapa besar capital yang diperlukan perbankan untuk tahan terhadap krisis melalui beberapa faktor ya. Contohnya misalnya tergantung ukuran dari institusi itu sendiri, leverage-nya, resikonya, dan interconnectedness-nya. Kalau kita ingat pada tahun 2008 yang terjadi adalah the subprime crisis yang becoming economic crisis, itu perbankan mendapatkan stres yang cukup berat ya. Pasar modal itu turun sedalam 40%. Ini penurunan yang cukup tajam. Nah, S-risk itu tentu beda-beda bagi setiap bank. Nanti diberikan beberapa contoh bagaimana kondisi perbankan dalam menghadapi krisis itu. Tergantung apakah bank itu memiliki risiko yang lebih besar atau lebih kecil, exposure yang lebih besar atau kecil, leverage yang lebih besar atau yang lebih kecil. Yang disebut oleh Profesor Engel itu sebagai beta. Beta ini adalah resiko yang dikandung oleh perbankannya itu sendiri. Disebut sebagai dynamic conditional beta. Nah, ini menarik kalau kita ingat ya, Profesor Engel itu mendapatkan Nobel Prize-nya itu karena menciptakan semacam model untuk menganalisa volatilitas secara berkala sehingga pasar bisa berkalkulasi seberapa volatilitasnya. Ini disebut sebagai arch model. Ada beberapa contoh yang diberikan, ada yang menarik misalnya mengenai yang disebut sebagai beta atau resiko perbankan pada saat tahun 2008. Profesor Engel memberikan contoh Bank of America. Bank of America itu betanya katanya 1. Apa artinya beta 1? Berarti bisa dikatakan tidak ada resiko. Resikonya itu dianggap bagus lah. Tapi setelah terjadi krisis, betanya itu meningkat 3 kali lipat menjadi 3. Karena komposisi dari perbankan Bank of America itu sendiri membuat dia terekspos terhadap resiko yang jauh lebih besar misalnya ketimbang dari Goldman Sachs. Goldman Sachs itu resikonya sebenarnya lebih tinggi daripada Bank of America, tapi ketika krisis terjadi justru beta risknya itu tidak terlalu berdampak. Ada satu lagi contoh BNP Paribas. Ini adalah bank Eropa ya, yang betanya itu naik bukan during saat krisis di subprime 2008, tapi saat krisis di Eropa, apalagi pada saat Brexit. Disebut juga Barclays yang sangat terganggu ketika ada krisis di Eropa dan Brexit, tapi China ini tidak terlalu terdampak. Betanya itu ternyata tetap. Nah, ini ada hal yang menarik mengenai China, agak aneh. Tampak seolah-olah resikonya itu rendah, tapi sebenarnya kebanyakan dari bank dari China itu adalah bank yang pemerintah lah. Bank yang ternyata kalau ada apa-apa bisa di-recap oleh pemerintahnya itu sendiri. Ini sistemnya agak berbeda di China. Nah, setelah kita mengetahui betanya itu, ada yang menarik di sini. Profesor Engel menanyakan seberapa besar sebenarnya biaya atau capital
yang dibutuhkan untuk membail out bila semua institusi keuangan di dunia dalam waktu yang sama itu collapse. Ternyata angkanya itu $3 triliun. $3 trillion, Professor Engels, that you mentioned. This is the amount of bailout money that is needed. Ya, dan ini sebenarnya bisa ditalangi kalau mau oleh China yang reserve-nya sangat besar. Jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa contoh di berbagai negara resikonya, misalnya China paling tinggi dengan resikonya $700 miliar, kemudian Jepang, Prancis, UK, dan kalau kita lihat di Amerika Serikat sekarang justru menurun ini setelah pemilu. Tampaknya perbankannya di Amerika Serikat cukup sehat. Nah, yang menarik lagi ini adalah perbankan di Indonesia itu sendiri yang nanti beliau akan berikan contohnya. Tapi kembali ke China, nah ini China penting diketahui karena merupakan trading partner kita dan juga stagnasi atau global slowdown yang ada di China akan berdampak terhadap perekonomian dunia. Nah, China itu walaupun resikonya itu kecil, tapi sebenarnya kalau dia collapse, yang menanggulangi resikonya itu bukan institusi perbankannya itu sendiri, tapi bisa menular terhadap seluruh negaranya dan sehingga bisa berdampak kepada ekonomi seluruh dunia. Nah, yang dikhawatirkan oleh Profesor Engels sebenarnya bukan kolaps ya perekonomian di China, tapi stagnasi. Stagnasi itu berarti tidak ada pertumbuhan. Nah, terakhir ini adalah poin yang penting mengenai pertumbuhan itu sendiri. Bagaimana performa bank-bank di Indonesia khususnya dalam kerangka systemic risk. Ini menarik sekali, hanya ada 3 bank yang kalau ada krisis yang perlu di bail out, tadi disebut BTN, Bank Panin, Bank Permata. Tapi yang lain-lain ini ternyata kebanyakan capital, excess of capital. Nah, ini yang disebutkan oleh Profesor Engels. Nah, bila terlalu banyak capital, ini berarti tidak terlalu mengambil resiko. Nah, ingat bahwa resiko itu penting untuk memicu pertumbuhan. Tidak ada resiko berarti tidak melakukan ya perannya sebagai perbankan, yaitu meminjamkan, memberikan kontribusi akhirnya terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri. Jadi perbankan kita walaupun excess liquidity tapi ternyata tidak efektif sebagai fungsi untuk memberikan pinjaman sehingga menggerakkan perekonomian di Indonesia itu sendiri. Terakhir mungkin mengenai globalisasi, bagaimana ke depan kita sudah lihat ada efeknya Trump, lebih proteksionis, lebih mengurangi imigrasi dan mengurangi kerjasama perdagangan, tapi sebenarnya secara jangka pendek paling tidak respons pasar itu masih sangat positif karena di sini dia mengurangi regulasi dan juga mengurangi pajak sehingga memberikan insentif kepada dunia bisnis. Tapi secara jangka panjang ini mungkin ada resikonya karena kebijakan-kebijakannya lagi ditentang dan juga regulasinya ini justru mungkin di depan karena dikurangi itu akan meningkatkan resikonya secara lebih ya sehingga bisa menimbulkan krisis di masa depan. Nah, yang dikhawatirkan memang sulit untuk memprediksi secara jangka panjang karena ekonomi global terus melambat ya. Tapi untuk ditekankan adalah pertumbuhan itu penting untuk menjawab masalah ekonomi yang sekarang saat ini stagnan. Dan dikatakan bahwa selama ini mungkin kebijakan lewat moneter ya memberikan suku bunga pinjaman yang lebih rendah, tapi ternyata kurang cukup untuk menstimulir dunia usaha. Dunia usaha masih enggan meminjam, ya, perbankan juga masih enggan meminjamkan, sehingga yang penting adalah bagaimana mengelola kebijakan fiskal yang baik. Tidak lewat aturan dagang, tapi lebih ke investasi terhadap hal-hal seperti infrastruktur dan pendidikan. Dan agak sedih tadi akhirnya, terakhir dunia mengalami stagnasi atau perlambatan ekonomi seperti sekarang ini sebelum Perang Dunia Kedua.
setelah Perang Dunia Kedua terjadi ternyata ada kegiatan ekonomi. Jangan sampai ke depan kita ada perang, ya justru yang nanti itulah yang menjadi perubahan yang kita hadapi di depan. Tentu bukan hal yang diinginkan, tapi kalau kita melihat tanda-tanda Donald Trump tadi disebut dan juga laga dari Korea Utara misalnya, serta keributan politik yang terus-menerus terjadi, aspek politik ini mungkin jangan-jangan yang akan menjadi penentu bagaimana pergerakan ekonomi ke depan. Karena secara institusi, finansial, keuangan, kita ini bagus. Ini termasuk di Indonesia bagus, di dunia bagus, lagi tidak volatile. Tapi apakah akan demikian di masa ke depan? Kira-kira banyak sekali yang perlu kita bahas. Ya, mungkin kita akan langsung mulai kepada sesi talk show. Saya undang Profesor Engels, Pak Hairul Tanjung, Pak Mulyaman, Pak Nanang. Let's have a talk show and discuss some of these important matters. Nanti kita akan berdiskusi dan saya akan berikan kesempatan kepada para hadirin sekalian, terutama para mahasiswa untuk langsung bertanya. Jadi mungkin dipikirkan dari sekarang. Kira-kira pertanyaan apa-apa saja yang ingin ditanya. Mungkin ada beberapa mikrofon yang boleh dibawa ke depan. Ya, sekarang kita masuk ke sesi talk show. Kita bilingual aja ya. Just alright, we sort of break from bahasa to English. So basically what I've done, as I say, is sort of given a sort of in a nutshell my limited understanding of your very complicated presentation. Tapi tepuk tangan semua dong. Pasti kayak shock gitu ya. Siang-siang dikasih kuliah ceramah topiknya itu berat sekali. Tapi kita mulai di sini saya ditemani oleh 3 orang panelis. Ada Pak Mulyaman Hadad, Chairman of Indonesia Financial Services Authority, OJK. Pak Mulyaman, halo, selamat datang. Ada Pak Hairul Tanjung, pendiri dan Chairman dari Citicorp. Tapi perlu diingat juga, Pak Hairul Tanjung itu adalah mantan Menko Perekonomian kita ini pada tahun 2014. Dalam 6 bulan itu ternyata luar biasa gebrakan-gebrakannya yang dilakukan. Dan orangnya tentu saja orang yang masa at home, makanya tadi di depan. Dan guru besar juga ini, jadi entrepreneur, guru besar, menteri, wah ini luar biasa. Kedepannya seperti apa ya kita belum bisa prediksi. Terakhir dari Bank Indonesia, Nanang Endarsa dari Department of Financial Market Development, Bank of Indonesia. Again, let's just start with a very quick question to Professor, just to clarify some of your very complex presentation. Now, you're in the business of actually creating a model for analyzing future volatility. Okay. Now, can you actually use the same model to predict future volatility, given the current political or the impending political turmoil with Brexit, the European Union probably falling apart, Trump becoming much more aggressive, protectionist, China more aggressive, protectionist. So can you predict that using your model, which is a purely financial model, and have a political factor factored into it? Well, my model really can't deal with a lot of the complexities that we would like to do. It's based on a statistical regularity, which is that when financial markets are volatile on one day, there's a good chance they're going to be volatile on the next day. And so there is what we call volatility clustering, which means you've got episodes of high volatility
and episodes of low volatility. And in between, there are what we would call mean reversion. Well, when volatility is high, it's eventually going to come down. When volatility is low, it's eventually going to go up. So this model does not have political information in it. So only if the financial markets themselves show response to political events do you see it. And so what's interesting about the Brexit discussion and so forth is that these were political events, but they caused people in the financial markets to revise their views as to what their stock prices are going to be worth. And those changes didn't happen instantaneously. It took them days and days, or maybe weeks, of high and low stock movements to eventually stabilize on some new level. So the strength of my model is short-run prediction. It's not short-term. It's not long-term prediction, and it reflects political information, but it doesn't really predict it very well. But then looking ahead with all the, I mean, you mentioned actually at the moment we are experiencing low volatility, which is good. I mean, everything financially is stable. There's absolutely nothing wrong. And yet, the signals that we're getting, it may not be so in the future. This is where the question of looking into a crystal ball. How long do you think, given what is happening, and also the fact that throughout the years, every 7 or 8 years, there's always this sort of a cycle of the bubble and the burst of the bubble and so on. How long do you think, I mean, can you predict, using a volatility model, that at some point we will have another crisis, like the one in 2008? Well, what the volatility model will tell you is not that there's going to be a crisis like 2008, but it will tell you that volatility is not going to stay this low forever. That it's going to go up because we think it mean reverts, and therefore it's below its mean right now, and so it's going to creep back up again. And it may creep up again by jumping up and then coming to an average. And the model has no ability to predict what the path is going to be. Can we actually predict a likely factor that can actually contribute to crisis, given that we have learned that there's more regulation out of the market with a franc dollar in Indonesia, we're much more prudent when it comes to managing our banking. But can you pinpoint this sort of a factor, a warning sign that could put ourselves on that path towards greater volatility? Well, the model doesn't do that. I can do that. It's sort of speculation, but I'm happy to speculate. And what I think will happen with the financial markets is that the promise to deregulate the financial markets makes stock prices go up. It makes the banks look even better capitalized than they were before. But the cost is that financial institutions then will see that the glory days are back. And it's time to start investing in more risky projects. And as we watch over time, we will see the S-risk going back up again, I believe. And when it gets high enough, we'll say there's a high probability of a crisis now. But until that point, it's going to be fairly far in the future. And it depends on how fast the banks take the reins and push forward, or whether they remain cautious. I mean, and that depends partly on how much deregulation is really done. So there are so many variables that we don't know exactly how that's going to work out. So the key is regulation.
you take away the regulation, which is what the Donald Trump government is trying to do, then you're automatically increasing that risk. Well, it's not clear that it will automatically increase because that's a decision that each bank will make for itself. But probably the banks will say, you know, we've been good for 8 years, let's take more risk now. But maybe they'll say, they've been 8 good years, you know, we don't want another financial crisis. You know, it's not, it isn't clear. And I also think it's not clear that the Trump administration will completely dismantle Dodd-Frank. I think they're just going to change it a little bit. Pak Mulyaman, ini kalau kita lihat dari Indonesia, dan kita melihat mungkin ada mikrofon. Di Indonesia kita punya pengalaman ya, tahun 98 dan inilah karena masalah krisis. Dan kita lihat sekarang kita terus yang menjaga prudential baik oleh tatanan makro dan juga mikro. Nah, tapi justru kalau menurut Profesor Engel, actually the banks could do with more risk taking when it comes to Indonesia. Terlalu banyak kehati-hatian sehingga tidak ingin memberikan pinjaman. Nah, padahal yang dibutuhkan oleh dunia usaha untuk ekonomi tumbuh itu adalah pinjaman yang digunakan untuk usaha-usaha produktif. Bagaimana merangsang? Karena akhirnya kan tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Engel ini relevan sekali dengan situasi di Indonesia. Banyak sekali lesson learned, pengalaman dari beberapa krisis yang pernah kita hadapi, dan pengalaman tersebut kemudian membentuk semacam perilaku, ya, baik di kalangan regulatornya maupun dari para pemainnya, ya. Dan seperti kita tahu bahwa hari ini perbankan Indonesia sangat well capitalized, ya. Dan oleh karena itu ini bukan artinya kita tidak membanggakan sesuatu seperti yang tadi disampaikan, dan juga tadi disampaikan bahwa menjadi well capitalized not necessarily kemudian menjadi satu pilihan yang optimal. Oleh karena itu bank tetap harus melakukan lending, pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kita, ya. Makanya kalaupun bank mau lending, biasanya lending kepada yang mudah-mudah, ya. Pinjaman kepada pegawai, ya. Karena dinilai risikonya mudah, langsung dipotong dari gaji pegawai dan seterusnya. Tapi kemudian bank seperti menghindari sektor-sektor yang boleh dikatakan quote-unquote relatively complicated, ya. Memerlukan pemahaman, memerlukan pengetahuan, memerlukan data, database dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita bahwa ada keperluan untuk istilahnya baik bank maupun pemerintah atau regulator mencoba menggali ini, membangun lending model yang kemudian memungkinkan bank menjadi bisa lebih istilahnya masuk ke sektor-sektor yang complicated. Makanya kemudian kalau kita lihat program KUR misalnya, KUR ini tahun lalu itu hanya banyak hampir 68% itu lari ke sektor perdagangan. Tetapi minim sekali ke sektor-sektor seperti yang kita butuhkan, seperti pertanian misalnya, kemudian perikanan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hal-hal serupa ini mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama agar kemudian kita bangun database, kita bangun apa istilahnya pool of expertise, ya, baik di kalangan industrinya, sehingga dengan demikian industri bisa punya confidence, level of confidence ketika misalnya masuk ke daerah yang relatif baru. Karena ini memerlukan pengalaman, memerlukan jam terbang dan lain sebagainya. Walaupun bank sebetulnya secara kapital itu kuat. Nah, oleh karena itu ini yang sedang juga didorong oleh pemerintah. Bagaimana kemudian pemerintah juga bisa ikut membantu, paling tidak untuk misalnya mengambil beberapa part of risiko, sehingga pemerintah bisa ambil risiko tertentu. Sehingga dengan demikian
bank bisa menjadi lebih berani, lebih confidence terutama masuk ke sektor-sektor yang memang sangat dibutuhkan. Dan ini yang menjadi bagian dari rencana ke depan, Pak. Ya, ini menjadi kegiatan yang sekarang ini sedang kita lakukan. Saya ambil contoh misalnya dengan Kadin, dengan para pengusaha kita coba dalami ini, sehingga dengan demikian kita bisa pakai bahasa yang sama nantinya. Sehingga dengan demikian kita bisa masuk ke sektor-sektor yang selama ini istilahnya bukan sektor tradisional ya, lebih banyak ke sektor-sektor yang complicated. Memang tadi ada satu slide di mana Professor Indonesia, there's a slide about banks in Indonesia, and we saw like BCA, Mandiri, and these are really well capitalized banks, and pasti touch wood ya, Ya. tahan krisis. Tapi Ya. kalau secara keseluruhan mungkin Pak Mulyaman pengamatan Anda, kalau misalnya nanti terjadi dengan tantangan global ini, kita lihat walaupun Brexit Indonesia tidak terlalu kena, tapi baru-baru ini yang karena ada pemilu di Amerika Serikat kita sempat kena imbasnya, rupiah juga sempat jatuh, indeks kita juga saham kita sempat jatuh. Seberapa rentan sebenarnya Indonesia terhadap volatilitas yang terjadi lah istilahnya